Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wari Selasa enda kita pertemukan Allah Subhanahu wa taala bas acara kajian Islam bertemakan tauhid melalui sarana Rosyad TV. Harapan ta bas kajian Islam si penting si bagaida tambah pengetahuan ta tentang ajaran agama ta sitah ajaran agama tasituhuna enca di atas naka kita pagi ramal kita bagi kape kita dakwahkan si engkau sitah bas ajaran Islam situhuna bagi kafe salawat aras salam sebaikan man nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bagi kape bas man keluargana bagi kape man sahabat-sahabatna krina sahabat-sahabatna ras kerana si mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran sampai ke hari kiamat. Menkam kerana pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ta bersuari selasa enda sekitar permasalahan syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah enda mai usur 11 kan. La ilaha illallah bersolat usur 11 kan perkataan sada kalimat si usur si begi persaksian si sada jelma adi masuk Islam tena bagi kapai berulang-ulang ibaca syarat la ilaha illallah ini bersolat. Tapi pernahkah berpikir kita gua pemahaman ta bes la ilaha illallah eda adi si perdatikan gundari permasalahan si idah bes masyarakat bagi kape mungkin bes kehidupan ta pribadi si ucapkan la ilaha illallah tapi penerapannya la boleh sebab dan si kari engkai makan lalit penerapan si tuhuna perban dan si la ipahami kaikin makna la ilaha illallah dampakna kakari imusuhika kerina jelma kaum muslimin si mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah enda. Ya latah nakai konsekuensi la ilaha illallah enca musuhinaka isi si mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Jadi double dosana. Makanya bagi kita si muslim si mengaku kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu si sadari kerana membantah kita labodan si masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali ia melalui dalan Muhammad alaihi salatu wasalam sesuai ia ras ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anjuran ta si pelajarilah si tuhuna majlis si pelajari semangat kita mempelajarinya mempelajari kalimat la ilaha illallah anda si pekan-pekan singgo lewat ngom si sampaikan ngom sitah kai ia rukun la ilaha illallah ngom si sitah ancak si wari gudari si pelajari syarat-syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah sebab sangat penting kal gundari sebab adi sidah kai krina pembicaraan jelma gundari akapna agama yang dajangna. Jadi ya tinarban saturanna konsekuensina dan cikari mengantarkan si sada jelma
jatuh ia bas kekafiran, jatuh ia bas kekafiran. Syaratna lid pitu, ya, si pertama lebay syarat la ilaha illallah. Ikaikin syarat la ilaha illallah, sada si pertama lebay ya al ilmu. Ilmu artinya adalah sittah, kai artina. Kai arti kaikin arti la ilaha illallah ay mesti maksud bes nafyun wa isbat. Pengingkaran lalit sesembahan bes baba dunia inda mencari ditetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi si jelaskan si wari si ngau lewat, si Selasa si ngau lewat, kerana ibadah adilit ibadah ibaikan men selain Allah ay berarti ngau isembahna si baikan membana ibadah ay. Ibaratnya bagi kita adilit si pertentangan misalnya lit si sada jelma menghalalkan sekali si haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala tu agama tenda mencari ikuti ay ngobaikan membana ibadah menjadikan ia sesembahan. Bagai kerina makana adi si ikuti jelma si salah si bertentangan harus ajaran Islam kemudian lalit si pengingkaran taman bana si ikuti kai si salah sebane si akui bagi gundari atas nama toleransi bagailah nina engkau tapi fatal ya fatal bagi si bagi kerina agama anda sama lang labu seri kerina agama Allah anda Islam enca yo ada harus yakini jadi adi si yakini kerina agama anda seri kerina makana engkau kak sebaikan membana ibadah. Engkau jadi la si pahami makna la ilaha illallah. Anda perluna mengilmui makna la ilaha illallah anda sebagai lawanna ketidaktahuan, jahil. La tahna maknana. Adi si perhatikan kerina kalau si syahadatkan jarang ijelaskan kai la ilaha illallah. Jarang ijelaskan. Makana kari engkau pai syahadatkan ia dan cingkari nak tak ia bes perkara-perkara bes iharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah pada si katakan si baru masuk Islamia kita piga-piga jelma pe bagi adi si nainaria muslim bagi dikatakan melalangi anak tak bes permasalahan kesirikan, melalakang anak tak permasalahan bid'ah tambahina ajaran Islam bagi kapi kurangin ajaran Islam. Semua anak sebetulnya permasalahannya adalah la botahna kai makna la ilaha illallah. Yang penting akapna adi ngau ucapkan la ilaha illallah ngudung. Lang. Adi ngau kindung lalit bedana kita sir lajar selar lajar. Lalit pentingna ia lalit maknana bes perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi kita sehingga muslim. Adi serikan lajar selar lajar la kalik maknana hadis anda bagi jawab bagi anda adi serikan muslim sitah na makna la ilaha illallah ras dai bajal masingaku muslim la botah na makna la ilaha illallah seri posisina la kalik manfaatna menuntut ilmu engkau sebagai anda perlu dalil bukti valid. Apa bukti valid ia dalil bahwasana makna la ilaha illallah aida perlu sittah. Ya, setelah si pelajari lid ilmu ta bas makna la ilaha illallah ina. Senan bas firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pelajarilah bagaimana kira kurang lebih, lalit sesembahan selain Allah, lalit sesembahan si berhak iberikan sembahan anda kecuali Allah. Lalit sesembahan, sesembahan si berhak mendapatkan ibadah ia selain Allah. Engkau ibadah sebab pembicaraan kita singgo lewat kafir Quraisy saja singgo analisis kekafiranna lid pendapatna bahwasana ibadah enda dan si berikan men makhluk asal la ingkari Allah pencipta bagi ia. Adi ICP singatakan sa Allah si pencipta dan kai kerina bagi si hak-hak Allah maka katakanna la bo jatuh bes kesirikan. Meskipun berbagai kari bikin ibadah man makhluk. Artinya kau sekutukan Allah harus makhlukna. Wastaghfir li dzambika oleh karena itu nina minta ampunlah
kaina dosa-dosa kaina nari man Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bas Al-Quran nari. Inca bas hadis man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi anda dan sikari usur si bagi, usur si bagi, ya. Lit singatakan saya misalnya bawa na hadis anda, ise mate, ia tahna la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Bagi saja melukah kapan lang. Maksudnya jadi adalah ise muslim singo mate ia tehna konsekuensi la ilaha illallah, lar buat syirik ia tehna man ise baikan ibadah yang adalah berikan kecuali man Allah subhanahu wa ta'ala. Enca bagaim ia terus ngeluh, enca mate ia masuk surga, masukna. Labo sittah la ilaha illallah bagi saja lang, harus ilmui hak Allah, harus diberikan. La kita nak tak berkesyirikan, la berbuat kesyirikan, la kape kita meyakini sesuatu si bertentangan dengan ajaran Islam, si konsekuensinya kari bertentangan dengan makna la ilaha illallah enda. Enca ada syarat pertama ya. Syarat pertama singgut dah kam krina permisa rasa TV. Syarat pertama la ilaha illallah ilmu. Sittah kai makna la ilaha illallah. Makana rukun singgo pelajari si selasa singgo lewat, lit ia nafyun isbat, kita ingkari lalit sesembahan si berhak berikan bana ibadah, pengingkaran gelarna, enca si tetapkan ibadah haman Allah illallah, isbat penetapan. Sadaya ndak perlu si pahami tuhu-tuhu gelah olah kita nak tak bas penyimpangan bas ajaran Islam edanari. Enca syarat si kedua yakin ke bahasa Indonesia, bahasa Arabi bagaimana yakin. Yakin nih ya. Lali artinya adalah lawan bas ragu, laya ragu. Dia ragu makna la ilaha illallah ila kak muslim pe. Jadi syarat ia kedua la ilaha illallah ia yakinnya bas la ilaha illallah artinya adalah lalit sesembahan si berhak isembah kecuali Allah. Yakinnya bagai. Tapi pada praktekna sinen, pada praktekna ela bolit lang. Nin min praktekan min jelma-jelma piga jelma kal muslim zaman gundari ICP ya. Enggak praktek min isi kang si percaya men zodiak. Isi kang percaya men hari baik hari buruk bas kita bis pada saat karo pelit kang. Isi kang krina si menghalal si ikuti krina adat meski ia adat bertentangan dengan ajaran Islam. Enggak. Jadi anda lah yakin ya bas makna la ilaha illallah anda. Perlu yakin, harus yakin. Konsekuensi ya yakin, si amalkan konsekuensinya. Ainggo kita yakin makna la ilaha illallah. Ainggo kita yakin makna la ilaha illallah, ipahami makna la ilaha illallah. Makana la sibaikan ibadah anda kecuali man Allah subhanahu wa ta'ala, la kas ikuti jelma kecuali adi ia tegak ars agama anda, perkataannya sesuai ras agama anda. Dalilna ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih wattaqullah. Orang-orang yang beriman, begini Allah subhanahu wa ta'ala, menkena krina orang-orang si beriman, olah pelebaikan perkataan kena, olah pelebaikan perkataan kena, tadingkan kena perkataan Allah rasulna. Artinya adalah ladaan si kai si ucapkan si berkaitan ras agama ta bagi kape perbuatan ta bertentangan ras Al-Qur'an ras hadis. Bertentangan ras Al-Qur'an dan hadis. Kaipe permasalahan sebab kaipe permasalahan babo dunia enda lit solusina bas Al-Qur'an sunnah ras hadis yang sahih. Makana menghukumi sada permasalahan labo langsung main ke logika kita mainkan. Adi logika jelma piga-piga lasari. Makana harus ia dahulukan ya Al-Qur'an ras hadis dan kainin Al-Qur'an kainin solusina bas hadis. Adili permasalahan kaipe bagai adi kita kin muslim ya, labu kita bicarakan adi ia orang-orang kafir, orang-orang kafir atau bahasa non muslim bagi orang-orang kafir, adalah pokok pembicaraan kita. Pokok kita si muslim. Adi kita si muslim
maka Al-Quran dan Sunnah anda harus didahulukan pendapat ta, logika ta. Konsekuensi dari la ilaha illallah adi yakinkan kita men la ilaha illallah, men perkataan la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah anda. Dan bertakwalah engkau men Allah Subhanahu wa taala. Encah sinin bas hadis bagi kape asyhadu an la ilaha dari Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah marfu sah ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku persaksikan inna Rasulullah SAW bahwasana tiada sesembahan si baik menembana ibadah anda kecuali Allah, dan juga nina Rasulullah aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihi ma'abdun ghairu syak fihi ma illa dakhalal jannah. Isepe hamba berjumpa ya Rasulullah Subhanahu wa taala, ya babana kalimat la ilaha illallah, ya katakan ya Islam la ilaha illallah, lalit keraguan konsekuensi makna la ilaha illallah kai benbana ia ibreikan surga, masuk surga. Lalit keraguan terhadap makna la ilaha illallah. Adi si perdataikan fakta, ada si syarat si nomor 2 yang dapat langa terpenuhi. Perhatikan min, langa terpenuhi. Ya, piga-piga kalau Muslim, ada si katakan kala Allah, kala Rasulullah, lalu kari bagikanna. Allah berfirman, anda hadisna, anda ayatna, bagai konsekuensi ajaran kita, lalu kari bagikanna. Lalu kari bagikanna. Kai menurut nasi majila kari dalan kanna. Encaya kam katakan la ilaha illallah, bersolat dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi labau tunduk ia bermakna la ilaha illallah. Langa yakin ia bermakna la ilaha illallah. Enca katakan misalnya harapan ya Allah masukkan aku ke surga nina, berdoa, melala kak berdoa bagaina, deba-deba bagai jelma katakan kita endang ngom penduduk surga tapi sebab dunia dengar. Lo kak masalah harapan, bagi harapan asal orang ya persaksikan. Tapi nenmin tuhukin konsekuensi la ilaha illallah, tuhukin bagi harapan res pengamalan Islam. Si jadi patokan ya gua pengamalan Islam enda labu gua harapan adi harapan enda krina jelma melalang harapanna. Tapi konsekuensi pengucapan la ilaha illallah tuh tahlang, gua imalkan tahlang, yakin tahlang. Adi ucapkan la ilaha, Allah berfirman, enda dalilna, enda sunnah, enda menyelisihi agama, enda bid'ah, ada bid'ah istilah syariah ya, oleh kita biarkan bagi perkataan bid'ah. Enda bid'ah, enda tambah-tambahan Islam, enda perkataan kekafiran nih, bagai. La ya yakin, tapi katakan la ilaha illallah, la butuhu. La butuhu. Jadi enda syarat kedua, maksud kita mempelajari la ilaha illallah enda syaratnya enda, ipraktekkan minimal membantah ia, membantah. Pertama lebih dari ia ilmu. Gokin kutahai tuh kaikin arti la ilaha illallah go si pelajari kai rukunna. Enca si tes kai ia yakin. Gokin aku yakin lakin aku ragu. Laka dan si katakan belas bagai saja lang aku tuh labu aku ragu nari. Apa ibu tina? Adi belaskan saja kerina jelma beluh. Buktina kai. Anda lalit, praktekkan apakah gundari kita bulan Ramadan. Nin min krina jelma solat tarawih kaya. Tahkah dia bertambahina. Bersolat tarawih. Padahal konsekuensi kita la ilaha illallah yakin. Lid diutus Rasul sin jelaskan kaikin agama inginkan oleh Allah. Tugas kita enda mengikuti Rasul ajang, lalu menciptakan satu versi baru, tandingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Langa yakin yang makna la ilaha illallah. Belas-belas aja nganca pada prakteknya langa. Nca syarat si ketelu. Ya, syarat si ketelu. Al-ikhlasu lillahi ta'ala fi qawliha. La ala sabilil adah al-mujarrah wa taqlid. Betul-betul pengucapan taman la ilaha illallah anda murni, ikhlas. Ikhlas. Labu karena sekedar kebiasaan saja.
kebiasaan. Tapi pada faktanya kebiasaan saja ngai. Adili sinin si fakta tatkala jelma mengucapkan la ilaha illallah ada sekedar kebiasaan saja ya. Bagi solat rutinitas saja ya. Labo i maknai kaikin la ilaha illallah ai. Simlal ayat rutinitas saja ngai. Nan makana sinin lebih membantah, Allah lebih menkala. Sinin lebih membantah. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah rutinitas saja iya. Entah betul-betul ikhlas kita membalaskan la ilaha illallah aida. Adi rutinitas saja atau taklid. Simlala taklid nanti ikut-ikutan. La ilaha illallah nak la ilaha illallah nina. Kai kinartina ya perlu tahna. Bagi kalak gundari empor serah erjabu bagailah. Sisa ada si penimpangan sida bes masyarakat adikala serah gundari erjabu isahadatkan kaya balik aku bila aku tahtajana redatna sadatkan kaya balik bagilah kaya muslim kape aku pisadatkan marena lu juga akap jagari ya gejak kare tego kay maka sini aku sadatkan kaya balik yo ay lang akap tah na kita ng muslima di sadatkan kaya balik entah jadat nari ajarila setah konsekuensi si dan si nilai labut tah na kay arti la ilaha illallah ragukan na keislaman ta kok parah jadi sungkun pe iya kay kin arti la ilaha yakin aku tah na yakin aku adi tah na lo bagaban na law dan si ragukan keislaman kalak adi go ya muslim enggak kak perlu na isadat kin bali arjabu tena Andam gundar si perlu ibarat diseluruskan bes masyarakat ta. Adi ko akap perban salah relajar. Sada. Kedua, malas relajar. Kain go informasi singgodat lai periksa ya lebay. Itagangi kasamate. Makanya loli berkembang. Mencalit ia bagenda si pelajaran si pelajari melalui sarana Rosat TV bagi KP kajian-kajian jape si bahan misalnya bestanah kora. Terkejut jelma. Terkejut ia, ajaran kelakian gua kini, bagai ia. Perbandayar lajar, la lit terimana, la luaskan na wawasan na. Makana olah kita heran adili kal arjabu sahadat yang balik. Tapi adi sungkun kali kai kan arti la ilaha illallah ko ritahna. Lang, lutahna. Lalu kita jengkali kala. Tapi pak ta mengusida. Adi si pahami la ilaha illallah, la si tambah-tambahi ajar di selamaina. Nikah me ibadah. Carana harus benar. Loka kita akan menentukan carana bagai iya. Enggak? Nah dalil na enda la ala lillahi dinul khalis. Ketahui kaya nina. Agama enda man Allah. Agama silurus enda man Allah. Ikhlas. Harus kita ikhlas. Agama enda sebaikkan betul-betul man Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya fa'budullah mukhlishan lahuddin. Sembah Allah. Berikan ibadah, baikkan kaina ibadah aina man Allah. Kaikan ibadah kan bagi kita gundari puasa. Murni menisai kene man Allah subhanahu wa ta'ala. Engkai kita puasa gundari. Konsekuensi kita yakin la ilaha illallah. La kita ragu. Konsekuensi kita ikhlas membelaskan kata la ilaha illallah. Lang pada faktana lid kalak puasa labu man Allah. Gelah ya kebal. Lid. Si kalak darami ilmu kebatinan. Puasa ya. Puasa mi ibadah. Kucai kena. Man Allah labu man Allah. Adi baikan man Allah tata carana harus sesuai Rasulullah. Bagai iya. Ibadah adi sebaikan tita man Allah. Tata carana pe harus sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi la ilaha illallah. Sebaiknya ibadah man Allah, tata carana pe harus serius. Kai si engkau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loka kita akan menentukan sa. Sembahlah Allah, ikhlaskan man Allah agama enda. Ikhlaskan man Allah ibadah. Ini pembahasan si berulang-ulang tapi dan sikari lalap jelma melala melakukan kesirikan sebab dunia ini. Sebab labu pelajari na agama ina si tuhu-tuhuna. Makana gundari gelas petakan nuntut ilmu peteta ilmu syar'i
labo bagi bes zaman kemasan Islam zaman sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Adi bes masa sahabat kujape jelma jumpaina sahabat dat nangkar Islam. Adi gundari nuntut ilmu taina Islam, pelajarinya taina Islam, bes masyarakat belala Persina. Islam apa isi pelajari nai? Makanya menuntut ilmu syar'i pada zaman tenda butuh perjuangan siteliti apa ia ajaran Islam lang. Labo sembarangan kita belajar bagai setah em langsung setah em ajaran Islam lang dan cikar si pelajari apa salah. Adi kajian tenda medan si uji. Kalau Allah kalau Rasulullah si uji ya. Allah berfirman ini Rasulullah bersabda. Enca endakai dalil bas hadis nari as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Bagaimana? Usur kang si bagi piga-piga jelma katakanlah bagaimana? Mudah-mudahan pagi kita dat syafaat Rasulullah SAW hari kiamat. Amin. Nina kirina si bagi-bagi bagaimana? Lo gak masalah. Tapi mi perlu uji ay. Pernah ngepikirkan kaikin arti syafaat ay? Gua dan cikin bagi saja katakan mudah-mudahan pagi kita dat syafaat Nabi, dat syafaat Nabi. Meharap dah. Seharusnya ipikirkan gua carana. La bau kari ia tiap ia katakan nak ia muslim dan syafaat dat na syafaat bantuan lang. Adi bagaimana lakak perlu kita belajar pe. Lakak perlu belajar pe. Yang penting tak syafaat pagi badung. Bagi saja serius orang belajar pelajarin agama Islam si kundul-kundul ya kedai kopi nyangkol aja dahan bes jumah layar lajar kayak bagai encalik kalak si pelajari agama Islam bagi kami si bagi-bagi bes acara roset tipena seri adi seri kayak lajar la seri encakrina adat syafaat lang maka sinin jainda jelma si bahagia ia datna syafaat pertolongan Nabi alaihi salatu wasalam jelma si ucapkan la ilaha illallah ikhlas bes hati nanari ikhlas lalu belas-belas kan la ilaha illallah bagi saja lang ikhlas dapat butuh ilmu makanya syafaat anda sindatsa ia harus seorang si paham tauhid akidah si lurus si dakwahkan krina Rasul. Makanya bes pemahaman si bagai anda syafaat bagai syafaat anda pertolongan bes Rasul. Isi tolongna krina lang. Si mengikuti Rasul, Nabi katakan sebagian kasalawat Nabi SAW bagi kape keluarga dan sahabat-sahabat. Krina jelma si ikuti si mengikuti Rasul. Si uji. Krina jelma katakan ya muslim KTP na Islam ikuti na Rasul. Coba cek. Cek. Lang. Encak krina dat sahabat lang. Adi bes dunia dapat lit kang harapan perlu kang terkadang kita pertolongan jelma misalnya si mampu ya bagailah medanci dan sikin kita minta pertolongan menjelma danci si mampu ya me bagai apakah karibes akhirat silalit pilihan ingan geluhai dua ngenca adilan neraka surga adi surga tentu Rasulullah SAW ugangnya kita dat syafaat adi A nina Rasulullah B si ban B ni Rasulullah, C si ban. Olah buat bid'ah ni Rasulullah, banna bid'ah. Enggak, ratakan kuburan ni Rasulullah, ban setinggi-tinggi ni min kuburan tabes tanah karo. Gua galangan kesang rumah nabi terkadang. Kerina dat syafaat lang. Makanya bes belajar gundar si kita belajar enda fungsina gelah kita si amalkan. Membantang pertama lebih. Membantah. Lit manfaat membantah kita kajian Islam tauhid bagaimana melalui Rosat TV enda. Membantang lebih. Gelas itu. Sebab membantang perlu selamatkan lebih membantah. Maka kari disampaikan jelma si menteram. Jadi harus ia la ilaha illallah krinam si kuliti kuda atas krina. Ise si bahagia artinya adalah la ya sengsara, la ya masuk neraka dan syafaat masuk surga. Tapi harus dipahami la ilaha illallah endalit karukunna. Makanya uji gundari membantah saja. Adi acara adat memlala.
Pertama lebih karibes acara campur baur engko pasti. Enca piga-piga ka kerja melala si perkara-perkara si haram pe ya pelit J. Krina. Tapi adat ta. Mesra nadingken saya. Apakah karingrana jelma meterem. Endam ujian ta. Pang kita nadingkan adat ta sila sesuai ajaran Islam. Tah si ikuti jelma menterem stadingkan agama ta. Adi ngomate ngodung. Loka kerja jelma si menterem masih nolong talang. Amal ta. Amal tenda pilalit manfaatna. Adi salah kita memahami la ilaha illallah. Kaya menbantai. Saya sekali si harapkan. Harta si harapkan. Lit kalak si mengalahkan korun. Lang korun aja bagi lalit kaitan harus korun. Pikatakan harta korun. Tenggelamkan Allah kutana. Jabatan. Lit jelma kalahkan na jabatan Fir'aun. Fir'aun ini luar biasa pada masanya. Fir'aun. Tenggelamkan Allah ku laut. Dunia dah hina. Makanya di sinen bagi kerina piga-piga jelma ngerana ya bes ajaran Islam katakanlah kita radikal, katakanlah kita la toleransi, katakanlah kita melanggar HAM, katakanlah kita bagai-bagai kerina. Si katakan menbana man qala fi mu'min laisa fihi askanahullahu radgatal khabal. Hati-hati. Isai pay katakanna menkalak sada muslim, mukmin iya. Sada perkataan tuduhan lalit buktina celupkan Allah ia pagi bes nanah penghuni neraka. Nah, celupkan bagai. Kira-kira celupkan yakni bermakna Allah benamkan ia bes nanah penduduk neraka. Maka dalam yakni hati-hati nuduh-nuduh jelma. Makanya gundari si pelajari agama ta si amalkan agama ta dan cikatan galak kita radikal. No, antenamin ya akui sering kerina, adi sering kerina rekai. Ai lah kak masuk logika pe. Lalu masuk logika. Kerina agama katakan agama nang setuda sungkuni dia. Tapi standar ta lah kak logika ta, tetapi kalau Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Enggak? Jadi syarat si pengetelukan al-ikhlas ya, ikhlas. Jadi lah bahwa ya sekedar ucapan-ucapan bagi saja si praktek si lihat ucapan saja ya lutah nakai artinya pe. La ilaha illallah ni na bagailah. Enca kai pelang. Konsekuensi pengamalan la ilaha illallah pe kai pelang. Kesirikan jalan terus, maksiat jalan terus bagi kira-kira. Nggak kayak ucapkan la ilaha illallah, perbanlah ikhlas. Naik terus ke atas kena kerinai, la nggak yakin bagi kape, la ilmui, la paham, la tehna. Makanya lalit alasan bagi kita mayoritas Islam Indonesia enda, lalit alasan lakutah, belajar, cari, bagi kita cari nafkah. Engkai makanya cari nafkah hendak laki semangat kerina. Padahal tadi pagi bes dunia dan tisik mencari cara makanya dan tisik buka kerima bagai. Tapi ada konsekuensi si baba mati. Si menentukan kebahagiaan ta bagi kape bes dunia dah, bagi dunia dah bagi kape bes akhirat. Engkai makanya remehkan. Semangat kelkrina jel mencari nafkah. Kalau gak masalah semangat, tapi utamakan akhirat. Enca syarat si perempatkan as-sidqu fi qawliha al-munafi lil kadhib. Hendak perkara si ujika menbantah lebih oleh para menkala. Jujur ya. Sangana ucapkan la ilaha illallah jujur labu idustakan nai. Pura-pura munafik. Jujur yang ucapkan la ilaha illallah labu ia dustakan, labu ia rubual je. Jadi bagian ini kalau munafik. Sini alir dalil. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
entah manusia jelma enda anggapna ia biarkan pediat bagi saja ucapkanna kami katakan bana kami beriman insya la iuji okay? La ilaha illallah ucapkan misalnya la ilaha illallah la iuji ya tuhung ka si ucapkan la ilaha illallah amalkanna konsekuensi tahlang beli ujianna walaqad fatanna alladina min qablihim jelma si marena pengum kami uji ni Allah Subhanahu wa taala kaya hasilnya falya'lamanallahu alladhina sadaqu wal ya'lamanna al-kadhibin. Tujuannya gelah Allah gelah sitah gelah ta Allah apa ia si jujur mengucapkan la ilaha apa ya arbuan. Jadi tatkala kita la ilaha illallah sebelaskan kita si uji. Kita uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kari bes ujian kari attah apa ya betul-betul jujur ucapkan la ilaha apa kaya bual. Ya. Jadi kejujuran kita mengucapkan la ilaha illallah amalkan konsekuensinya. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tadingkan kesirikan kerina. Tadingkan hal-hal si bertentangan harus agama ta. Aminna misalnya bes adatta. La si ikuti jelma adi bertentangan katanai pendapatnai res Al-Quran res hadis si panduan hidup ta. Si uji kita bes masyarakat ini uji terus kita ngeluh begini uji apakah zaman kundari uji betul-betul kalau sikut setah betul-betul uji kita si amalkan ajaran Islam kundari si tuhuna si buktikan data valid ajaran Islam bagi kapi si babakan ke sejarah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim si babakan sejarah ada Al-Quran harus hadis dan jika rela terima kala baba saja melalui sejarah lit bukti valid ajaran Islam tuduh kala kita radikal tuduh kala kita je ekstrim terlalu fanatik bagi kirina ujian kokoh kita je tahlang adis tadingkan godong engko kai menkade tari do jelma adi jelma dengan baikan stroke bulan ni kai bulan ni bulu makanya terkadang bagi heran kita jelma enda cari ridho jelma aja dahin ridho kala idarani kai manfaat nih kai lah pemanfaatna si perlu membantah bagian kita belajar ridho Allah Subhanahu wa taala si darani makanya harus ya jujur pengucapan la ilaha illallah sebagai syarat si perempat uji si uji ia mes diri terlebih sebelum kakari sinen gua bes masyarakat. Encabes hadis ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidaqan min qalbihi illa harramallahu ala nar. Lali sada jelma pai ipersaksikanna lali sesembahan lali ibadah iberikan kecuali man Allah Subhanahu wa taala bagi kapai iakuina persaksikan Muhammad adalah hamba Allah bagi kapai utusan Allah si melalui Rasulullah serta ajaran Islam anda persaksian bagi jujur larbual hanya ucapan bagi saja jujur bes hati nari engkau kai man bana Allah haramkan ia masuk neraka berarti masuk surga. Sebab lali ingan geluh bes akhirat kecuali dua, lah neraka surga. Adi haramkan bes neraka berarti ke surga. Tapi nan lebay, jujur. Persaksian tak lali sesembahan si berhak isembah, ibaikan membana ibadah kecuali Allah. Encasi aku kasih persaksikan Muhammad utusan Allah kai pekrina bes baba dunia enda, lit solusinya bes Al-Quran bes hadis. Si ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai konsekuensi la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah, jujur. Adi hanya sekedar belas-belasan saja bagi saja lalit manfaatnya. Ya. Jadi harus jujur ya sebagai lawan kaya dibualkan. Enca si pelimakan al-mahabbah. Mahabbah artinya si cintai bagilah si cintai kalimat enda enca si cintai ka ia
kai konsekuensi kalimat la ilaha illallah ai konsekuensi katakan bagai MC ulang-ulang unsur lalap sebab pada fakta Nabi bagi engkau kasih pelajari dan cikari pada prakteknya dan cikari kurang. Makanya Allah bosan-bosan mempelajari tauhid ini. Lalu istilah tamat. Ibadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala teori. Fakta dan cikari teori tehna pada fakta dan cikari nak tai berkesirikan. Dan cik dengar. Bagi kape engkau bagi si cintai la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah enggaklah sembarangan makanya ampar-ampar bagi tulisan la ilaha illallah muliakan la dan si sembarangan muliakanlah ia. Makanya tulisan la ilaha illallah oleh sembarang tempat itamakan. Bagi pada sidah bes kaya bes dalan tah bes lantai bagai buatlah simpannya bentuk kecintaan bagi kape tentu ahme sekedar fisik bagai secara makna nak si cintai makna la ilaha illallah si amalkan konsekuensi la ilaha illallah. Encakai kaya syarat si kelima mahabbatu ahli hal amilina biha. Anda diuji Muslim Indonesia saat ini. Udari. Mencintai ICP si mengucapkan la ilaha illallah, ICP si mengamalkan la ilaha illallah, ICP si dakwahkan tauhid, ICP si melarang jelma kesirikan, ICP si melarang jelma melakukan bid'ah, ICP jelma si ajakna jelma kembali mengajaran Islam, si mengamalkan makna la ilaha illallah, cintai. Iya. Uji. Cintai tak imusuhi. Entah ibubarkan kajian si pak tak bubarkan kajian ikatakan ya radikal. Radikal enda sada istilah dan cikari benar. Islam enda beli kanggar menyimpang ya. Lah busi pungkiri enda lah busi buarkan. Lins menyimpang. Tapi si pukul rata kerina radikal gara-gara tagangina agamana amalkan agamana ya ajarkan tauhid, larangna jelma kesirikan, perintahkan jelma meratakan kuburan. Budaya-budaya si bertentangan harus Islam ingat kena kerina harus tunduk man Allah Subhanahu wa taala. Lalu katakan bana ya radikal luar biasa kejahatan enda. Zalim. Adikala kafir si ucapkan bagaimana belas kena membantah si muslim maklum kita. Tapi si ngaku ya muslim katakanna si jelma si mengajak kepada tauhid, si larangna jelma melakukan kesirikan, ajarkanna ajaran Islam, ajakna jelma kerina kembali ke Islam, katakan ia menyimpang. Muslim kai si tagagine. Kai si daramina. Latah na oksigen aida. Oksigen ni. Tahan Allah saja ngodung. Jelmandai latah na terima kasih. Latah na terima kasih. Jelma gundaria inda, ya umumnya bagailah. Jabatan harta kelia jadi natena. Darami jabatan, darami harta. Ini bagai. Labo si pungkiri melalang bagai. Tapi ini isis pemilik jabatan maren si luar biasa Fir'aun, jago dari Fir'aun. Isis pemilik harta maren si luar biasa korun sampai bes Indonesia ini pilalik kita nars korun si katakan harta korun, jago dari korun. Sebab labo untuk aina kita diciptakan. Sadari. Kita diciptakan beribadah kepada Allah. Kita beribadah sebagai ibadahi man Allah Subhanahu wa taala. Ya? Perlu sadari. Jadi olah sembarangan kita menuduh-nuduh saudara ta muslim julukan si majin ia konsekuensinya segalang ya. Tak kai si bangga-banggakan na bes jabatan besar, tak kai si bangga-bangga heran. Wa bughdu ma naqada dzalik. Bagi kape si la kita senang adi lid karisada si membatalkan makna la ilaha illallah ini.
konsekuensi la ilaha illallah. Salah satu pembatal la ilaha illallah anda, salah satu pembatalnya harapan ta anda dan jadi solusi. Langit kita mempelajari sa. Alhamdulillah, Rasyad TV acara kajian Islam, akidah, tauhid, li siban bahasa Karo setiap hari Selasa. Enca si beredar gundari, ini kita prakteknya, si uji ya. Kena kata piga-piga jel masih ia muslim bagaimana? Ia muslimnya katakan na sering kerina agama enda. Sering kerina agama, jangan ridat nae. Jangan ridat nae. Ia muslim baca min Al-Qur'an. Darami bes Al-Qur'an hadik katakan na kerina agama sama. Sering. Al-Qur'an kitab suci kaum muslimin. Lah ya percaya, ia muslim, lah ya percaya bahas isinya. Perbaiki muslim anda ninta. Perbaiki Islam anda. Makanya sini dapat ti dalilna. Bagi kami silik tentu pertanyaan itu silahkan ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Piga-piga jelma anda jadikanlah sesembahan-sesembahan tandingan-tandingan selain Allah. Artinya baikkanlah ibadah-ibadah anda makhluk bagilah selain Allah. Selain Allah makhluk kapan? Enggak? Cintaina sesembahan nahdai bagi kecintaanna man Allah Subhanahu wa taala. Icintaina sesembahanna bagi icintaina Allah Subhanahu wa taala. Ini min kasus bes kuakap bes Sumatera Utara bes Medan dan kuakap. Silit budaya acara budaya ibu barkan kok handai bagi kok berita bubarkan menjadi masalah bagilah kira-kira. Ya, carana memang betul kan di dakwah hendalit carana betul. Tapi untuk bagi kita adalah bagi cara dakwah hendak memang harus betul lah sembarangan bagai. Lah kita si buat ke tugas kepolisian lah lit carana dakwah hendak pilih carana dengan hikmahnya. Engkau kak juga sampai kesalahan bes dakwah. Labu si pungkir ya. Si uji min bas adat ta. Adi silit si pertentangan bas adat tah harus ajaran Islam. Tapi bagai galang na kecintaan ta mas adat te latai ta si tadingkan adat te. Amin na pa iyar tentangan harus Islam masuk ayat enda. Masuk ayat enda. Adi kuakap galangan cintan jelma ya muslim galangan kapna percintaan na penghormatan na man adat na kasang man Allah Subhanahu wa taala. Lit fakta. Walladzina amanu asyaddu hubbillah. Jadi adikala beriman ia kecintaan na man Allah hasu galangna. Krina makhluk nomor sekian Allah sisada. Adi pertentangan kai bes agamata, kai bes keyakinan bes agamata, kai bes adatta, kai bes kehidupan sehari-hari ta. Bagi kapai si bes hawa nafsu telah sesuai bes syariat harus ajaran agamata kini tadingkan ajaran agamata ini si nomor 1. Ya. Enca si keenam ya perenam di sini harus dibuat al-inqiyadu lima dalal alaihi hadhil kalimah munafiyah litark. Syarat si keenam anda si ikatkan terikat kita bes kalimat la ilaha illallah la itadingkan niya senantiasa kape kadihta man la ilaha illallah anda. Lawi jadikan ka ia nomor sekian. La ilaha illallah. Kita ikat kehidupan kita. Kaipai permasalahan kita menkonsekuensi la ilaha illallah. La setadingkan. Oleh karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum. Kembali. Man rabb. Kita jelma melala nak tak dalam kesalahan ta. Kembali kita taubat man Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu. Pasrah. Man Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kayak la ilaha illallah. Pasrah. Man Allah Subhanahu wa taala. Si amalkan konsekuensi la ilaha illallah.
Si cari solusi permasalahan teman la ilaha illallah, konsekuensi bes la ilaha illallah ini. Si berikan ibadah kita beribadah sebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab adinggo si baikan hak-hak Allah. Hak Allah itauhidkan ia. Maka Allah pasti baikan hakta. Makana sini min gundari. Engkai makana muslim ay bagay na kalbas negeri tenda. Engkai makana muslimin bagi lalit harga na bagay. Engkai makana kaum muslimin ikatakan mundur ia. La bagi zaman keemasan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Solusi jawaban na mudah ka pune. Nen min cara ta beragama. Gua pengamalan ta bas la ilaha illallah enda. Gua kin si tauhidkan Allah tahlanga. Sebab syaratna si tauhidkan Allah, entah kita serahkan kerina urusan teman Allah Subhanahu wa taala. Allah si ngatur kari kerina. Sebab kejayaan ta, permasalahan ta labo mutlak bestan tanari. Labo kita dan si menyelesaikan kerina permasalahan mutlak lang Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana makana si bagi melala rancangan kerja ta kai kerina bagi ngomsiban, ngomsi siakap terlaksana bagilah. Reswarina la surung. Sebab lakin bestan tanari kalau kita menentukan jadi surung la surung. Si terakhir. Al-qabul lima iqtadathu hadhil kalimah bil qalbi wal lisan. Si terima ya. Si terima. Si akui kai kerana konsekuensi la ilaha illallah ini. Baik paya berhati tenari, baik ucap tenari. Akhbar ta'ala an sababi ta'dzibihi lil kufar. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkanna penyebab diazabnya orang-orang kafirah bi annahum kanu yatakabbaruna an hadhil kalimah wa la yaqbalunaha. Orang-orang kafir engkai maka azab la itrimana la ilaha illallah. Makana la ilaha illallah lagi perang kami perang bagilah kira-kira pas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. La itrimana. Maka ada azab. Dipersaksikan kadai bayang masuk neraka padahal masih yang geludenya seperti Abu Lahab, misal bagi Abu Lahab. Sini buktinya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Katakan orang-orang kafir la ilaha illallah. Sombongnya la terimana. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairi majnun. Jika katakan naka gua tadi kan sembahan tenda perubahan perkataan kala si jelma singgau adon gue kurang pikiranna, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang heran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ni adon kurang akalna, apa kak bagi kita bagaimana? Anda bukti valid. Ya? Anda bukti valid. Tapi kalau kita katakan radikal kayak kena bagi Rasulullah jadi katakan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir kurang akalna adon. Makana syarat sekepitukan anda melalui hati, melalui lisan ta iterimanya. Sebab penolakan konsekuensi la ilaha illallah bahwasanya peribadatan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala labun makhluk kali, diterima konsekuensinya hati lisan dan nari. Sila terima bagi konsekuensi yang kau dapatkan orang-orang kafir. Makanya ICP si tolakna pengamalan konsekuensi la ilaha illallah imusuhinaka si mengajak si mendakwahkan la ilaha illallah imusuhika si mengajak jelma kembali menagamana mentauhidkan Allah dadatna Allah akan mengazabnya cepat atau lambat. Makana ading gositih bagenda, mari mulai kita berbenah. Gom si pelajari kai rukun iman, rukun la ilaha illallah, gua kasih kai syarat-syaratna, tadingka gua kita pengamalan sa. Makana menkam kerina pemirsa Rosat TV si bagi acara tenda, mulailah kita betul-betul si amalkan makna la ilaha illallah anda gelah olah kita menyesal di kemudian hari. Sebab penyesalan di kemudian hari abaikan penyesalan bes akhirat ay labolid nari obatna.
Olah sempat kita bas perkatakan surah Al-Mu'min ayat 90 Rabbirji'un. Allah balikkan aku ya. Saya bahasa ayat 100 la'alli a'malu salihah fi ma taraktu. Gelah balikkan aku. Kujai balikkan. Adi ngulani kiamat. Kujai balikkan. Kai maka balikkan ini terjadi penyesalan besgeluhna. Maka katakan la'alli a'malu salihah fi ma taraktu. Agar gelah ku amalkan kerina amal soleh semerena si kutadingkan. Labu dikatakan amalah amal soleh kecuali ia sesuai konsekuensi la ilaha illallah. Sebab syarat diterima ibadah dikatakan kari amal soleh pertama ditauhidkan Allah. Makna la ilaha illallah enda. Adi sadenda saja kin pela betul kita pahami. La setah maknana selaya si yakini. La kasih cintai makna seterusnya si piga-piga syaratnya enda. La bau bermanfaat arti la ilaha illallah meskipun tiap hari si ucapkan makanya perlu kita mempelajarinya. Walhamdulillah bagian dari sarana bagian dalam lebih menkam kerina pemirsa Rosat TV pertemuan ta si bahas adi godung si pelajari rukunna si pelajari syaratna makanya keutamaanna kaikin keutamaan la ilaha illallah MC bahas bes pertemuan ta si bujur man bandu krina wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.